को करी भारी लेट तुम सब हाउ गुडो शंक बा हगी पके जो बेला कौन आउ थर कह मंत्रटा पढ़ू खाली मंत्रटा पढ़ सरीगला इे सब दे दो सैला ना कौशल्या ठकट बलाई स्वाहा स्वाहा कहिता बंगड स्वाहा वंग रसगुल्ला कथा कोना कहि दउ वंग मारी सब वंग ठकट बलाई स्वाहा वंग कौशल बलाई स्वाहा काय काय बे दे तूटा मनस्टा ना कोनटा बे इंदे आइला करू शंका शंका शंकु दे शंकु पुग्यो शंकु पुगा सिकिछि म भाइ गिरे ना मुझे तले चौड़ी छड़ेंगे तले शंकु आगुआ फुंकी दे जिबे आ पुनी कोन चौड़ी होडी तो गुड्डू फूंकी दो दे दे हाथ आउरी फल हम ना तू धना देख भूकटा को हाला देख कौन ये ना कौन भूको ना चकोली बा मत छेना गोटे देबू गोटे रसगुल्ला देबू गोटे काले जाम देबू तीनटा देबू मत सोइला नो नो सोइला छे तादर गुटा गुटा पका तू एते बड़ा सब कहीं पकऊ जो जाते तो ये सब कोन सब होउची ठक पटना तक सब ना बनी हां मु सब बुगिल पुगिल एडू उठे आगुड़ जे जा खाइ परियो ना कोन जी तुम हैं ए उठे आगुड़ जे जा खाइ परियो सिमित नो हां सिमिति गरु जो ए ये शंका फंका ए तू फूंक फूंक दे दियो नहीं नहीं वंग वंग शंका फंक भाई वंग को जूता कर दीजिए मांडी हो कोउटा खाई परियो कोनी से जो पुका कोली दांडा थोड़ी दे छैटा जे जे खाई परियो दारण नै साइड की छिड़ा मत की साइड चकुली पिठा ना पतन कर दे जल्दी ता कहिए खाइला खाइला ताको जिनसुरा ताको फेरे दबो सोइला ए ता आनाई ताका नोडिया पड़िया तो नेना ए ताको मेन लुको जिनस काट दी साला पर तापर तमरो जुआर हो आमो एठी बा कथा नै खाइला देना जा करियो सका फुकुन भाई सका कोड गला
ହେଇବା ଫୁକା ହେଲା କେତେ ଫୁକା ହବ ସରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖ ତ ଥରେ ଫୁକା ହେଲା କେତେ ସରିଆ ଆଉ ଜଣେ ବସି ଖାଇଲାଣି ଜାଦା ବୁକ ଜାଦା ଖାଇଲ ତମେ ଫୁକା ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ହଁ ମୁଁ ରହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯାକୁ ଗୋଟେ ତ ଖାଇ ଦେଇଛି कर दे तंग ବୋଉ ସେ ସମସ୍ତେ ମାଟି କୁଣ୍ଡେଇ ଖାଇ ଆସିବୁ ଚୁପ କିଣା କୋଳେ ଦଉଛି ନା ନା କହନି ବୋଉ ସେ କାର ଖାଇଲା ଏଟା ସବୁ କିଏ ଆଣିଲେ ତାର जार खाऊ कोन खाया कथा खाइ न ଆଗ ବାବୁ ଖାଇ ଦେଲା ର ସେ ତାର କୋଉ ଧର ନେଲା କଣ କଲା ଏଟା ମୋର ନା ନା ତା ଜିନିଷଟା ହଉଛି ତାକୁ ଫେରେ ଦବ ହଁ ସେଇଥିରୁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ପକା ରସଗୋଲା ଗୋଟେ ପକେଇ ଦିଅ ହଁ ହେଲା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ୟାର ରବତର ମତେ ଗୋଟେ ଇଏ ଦାମ ଛେନା ଗୋଟେ रो न खाइ पानी तरतर ରାଖ ଏ ରହ ବେ सब खाउ तरतर होछ କାଇଁ ଆମର କାଇଁ ଆବେ ମୁରିଆଟା ର ପାଟି କଲା ଖାଇଲା ଖାଇଲା ପାଟି କଲା खाइ न ଆମେ खाइला ତ ଦେଲେ ଆଉ କଣ खाया पे आइछि कोन ରବତୀ ଥାଳି ଧର ତୋର ତୋ ଥାଳି ତୁ ଧର ନେ ତୋ ଭୋଗ ତୁ ଧର ଗୁଡୁ ଏଇଠିକା ଆମର ନେଇ ଚାଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଠିକ ଖାଇବ ନେଇ ଚାଲେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି चल ନେ ଯେତେ ଖାଇବ ମାମା ତୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦିଆଯିବ ଟିକେ ଏଇ ତ ନେ କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରି ଏଇ ତ ନେ ୟାକୁ ଦେ ଏ ତୁ ଦେ ନେଇ ଯା ହଁ ତାଙ୍କ ଦରି ପାଇ ତ ହେଇ এটা ହେଲା ପାତ ନମ୍ବର ପୁରା ଥିଲା ଏଇ ତ ତାଙ୍କ ଭୋଗ ସୁବିଧା ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ତାଟି ଆଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ गुचुनु ଏଇ କିଏ ଖାଇବ ଏଇଠିକା ନା ନା